It is graduation season, and seniors are making the rite of passage all across North Texas. Yes, our Meredith Yeomans has the touching tribute to a former teacher in McKinney from a student who's blazing a path of her own. Graduation is a full circle moment. Hey, get out. And that's especially true for Hannah Tedessa. I'm feeling very excited, a little nervous to give my speech. The valedictorian for McKinney High School went to McGowan Elementary School, named after Jesse McGowan, who was first hired by McKinney ISD in 1963, the year the district voted to desegregate. And excuse me, because every time I speak of this, it brings tears to my eyes, because they were looking for a black counselor. And it was the students, the black students, the white students, the Hispanic students that spoke up and said, hey, why are you looking? You already have a counselor here. We have Mr. McGowan. 25 years after retiring, the students still have him. Because he didn't just attend McKinney High School's graduation Friday. Hannah Grace Tedessa. That's him on stage, handing Tedessa her diploma, a student who said this on stage while thanking her family. To my grandmother, who has traveled over 7,000 miles to see the first African-American valedictorian graduate from McKinney High School. A full circle moment. Well, it just brings joy to my heart. In more ways than one. Class dismissed. Meredith Yeomans, NBC5. So much to celebrate there. Hannah plans to attend Cornell University in the fall with a focus on becoming a pediatrician. Her weighted GPA, a 5.3. What? Yes. Like, how is that even possible? It's a lot of studying. It's a lot of hard good work for she her. put in. Absolutely. And I love that moment. Sweet Mr. story. McGowan, absolutely. I searched the world, but it couldn't fill me. Empty praise and treasures of fame are never enough. Then you came along and put me back together. And every desire is now satisfied here in your love. Hey. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. Lord, there's nothing. Nothing is better than you. Oh. Yes, I know it's true. Come on, tell 'em. Hey, I'm not afraid to show you my weakness, my failures and flaws. Lord, you've seen them all, and you still call me friend. 'Cause the God of the mountain is the God of the valley. There's not a place your mercy and grace won't find me again. Come on now. Oh, there's nothing better than you. ተጠራርተን ማንገናኝ ስለዚህ እግዚአብሔር ወሮች እዚህ ደረሰች። የሱስ ፈቃድ የሌላ አይደለም። እሷ ደግሞ በጉልጅ ናት። እወዳታለሁ። አሳድገው ለኮልጅ እንደደረሰች ሲል ደስ ይላል። አሁንም መጨረሻዋን ደግሞ ትዳሯን በመውለዷን የደስታዋን የወደፊት ደግሞ እድሜ ይስጥ። ይህም ሁሉ ደግሞ ሚስት ይሰጥ ነው። እድሜ ሰጥቶ ምን የሚያየ ነው። አሁን እግዚአብሔር ደግሞ እሷን ደግሞ ገባን ስራዋ አሁን በትምህርት ትመረቃለታ ልጆች አሉ፣ ወጣቶች ተማሪ አይሆኑ። እርስዎ ከኢትዮጵያ መጡ የተባለ በአማርኛ ግራማ ከኢትዮጵያ ድረስ ታስመርቂ ስለመጣሽ አመሰግንሻለሁ። ለማለት ነው። የዘር ያስመርቅ ያለው
አማራ ብዙ ኢትዮጵያዊ ያለው አሉና ተከትለው ሲመጣ ተሰታስለየው እርሶ ነው ከኢትዮጵያ ላስባብ የመጡ ድሮ በሩጫ ነበረ ባንዲራ የምናውለበልበው። ዛሬ ደግሞ አንደኛ ደግሞ ወጣችሁ። አንደኛ ወጣ ደግሞ በትምህርት ኢትዮጵያ አፈራችን ነው። እኛን እንደሰማን በሰሙት እዛ ቆማት እናገር ነበረ። ያንሰጣት ምስተማራ አለበሌ ምትላለ ማለት አይደለም። ሰው ይለቁላ ምታወራው በጣም ተማምታሉ። እነሱ የገበረት ማለት እሱ ግን ደስ ብሏቸው እኔ ያላ ቶሎ በለቤታችን እንደሄደቸው ኮር እሷ ምታወራ የነሱን ቋንቋ አለችላቸው። ደስ አላቸው። ይህን ሁላ መደረጉ እሱ ሰራን እና አሁን ኢትዮጵያ መጡ ሾኖ ትግራማ ሾኖ ተቀበል ማለት ነው። ድሮ ባንዲራ ድሞት ነገረብ ነው። ድሮ በሩጫ ነው። አሁን ደግሞ በትምህርት ኢትዮጵያ ያያው በሰው ልጅ ፎካ የሳውት ስታፍሪካ እዚህ ደረሰችልና አገር ማምራት ነው። አንደኛ በትምህርት ወጡ ኢትዮጵያ እንደዚህ ናቸው ሲባል ደስ አይላችሁ? እኔ ደስ ይለኛል። አሁን እንደዚህ እና እሳ መጨረሻው ሀገራችንም ሰላም ያርጋል። እኛንም ያለው ደስ ያለ ሰው ሀገር ያለን ነው ያስደስታል። ሀገራችንን በሰላም ሀገራችንን ንግር ሀገራችን ሀገር ትጉ ሀገራችንን ጸልዩ ለእኛም ጸልዩ የሚሰጠን እና ደስ ብሎኛ እስከ መጨረሻ እናንተ ደስ ካላት ደስ ብሎ አንደኛ በመውጣቷ ደስ ብሎ ያ ሁሉ ተማሪ ተደርጎ ለኢትዮጵያ ሀገር አንደኛ መውጣቷ ማበረከቱ
ስርፍ ያልኩት አንተ ነው ታመኝ መተማመኛዬ ጌታዬ መተማመኛዬ እኔ ስርፍ ያልኩት አንተ ነው ታመኝ መተማመኛዬ ጌታዬ መተማመኛዬ እኔ ስርፍ